सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी बज गए हैं सुबह के 6 एंड हम जा रहे हैं चालसा। येस, वी हैव अ मीटिंग देयर, बट अचानक से नो आई हैड अ थॉट दैट वी आर सो लकी दैट वी लिव इन सिलीगुड़ी, फ्रॉम वेयर यू कैन गो टू एनी हिल स्टेशन. इट्स जस्ट अ डिस्टेंस ऑफ few kilometers and you can spend 2 to 3 hours and you can reach directly to those hill stations. This is our entire team. This is me. So meeting তো এখনো স্টার্ট হয়নি, স্টার্ট হবে. And this is the room. It's a room with two attached balconies and one bathroom. It's a balcony view. Good morning everyone. So this is day 2 and सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई है and in fact अभी भी बारिश हो ही रही है. You can see the weather rating, कितना soothing weather है. This is Chalsa, Chalsa गवर्नमेंट ऑफिशियल बंगलो गेस्ट हाउस. एंड शिलीगुड़ी में भी बारिश हो रही है, रायगंज में भी बारिश हो रही है. वेदर इतना मस्त हो गया है. So, अभी हम यहाँ से विल बी बैक टू आवर पवेलियन और विल स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट देन. So see you in the breakfast. Okay, we had tea, morning tea. खाया black tea without sugar. सुबह दूध चाय. Your body should not prefer दूध चाय सुबह. That is also with sugar. So सबसे अच्छा leaf tea खाओ, leaf tea पियो and obviously without sugar. And yeah, hot water, very very important. Hot water, a full glass of hot water and tea if you are preferring tea, coffee, anything. So let's see. Now we'll go for the breakfast. Meet you there. So it's time to leave this beautiful location. तो हमने अपने बैग्स वापस रखवा दिए गाड़ी में, थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन किया and then left. चालसा में लच्छे पराठे काफ़ी फेमस है, तो हम नियर बाई ढाबा पहुंच गए ब्रेकफास्ट के लिए, जहाँ पे हमने लच्छे पराठे खाए. एंड दिस इज़ एंड सी हाउ दिस दे मेक दिस. फिर इनको फटाफट ये लोग तवे पे फ्राई करते हैं ऑयल से. आफ्टर दैट चूरमूर करके उसको कैसरोल में डाल के हमारी थाली में देते हैं. सो इट वॉज डे 2 सिंस हमारा 2 दिन का प्लान था. एंड सेकेंड दिन हम लोग जा रहे थे लामाहाटा, जो कि अगेन बहुत एक एडवेंचरस प्लेस पे है. जाना ही एक अपने आप में ही एडवेंचर है. एंड आई एम सॉरी आई कुडंट शेयर एनी डिटेल अबाउट द मीटिंग. इट वॉज नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड. वेल, हम पहुंच गए हमारे सेकंड लोकेशन पे, जहाँ पे दूसरी गाड़ी हमें पिक करने आएगी. एक स्पॉट पे अपने गाड़ी को पार्क कर देना पड़ेगा एंड देन दे विल कम टू पिक अस अप. We are now proceeding towards Lamahata farmstay. The journey begins right now and we reach, I don't know. डोंट थिंक कि ऑफ बीट है तो यहाँ पे लोग नहीं जाते. ये बहुत क्राउडेड रहता है और बुकिंग भी बहुत कम मिलती है इसकी. सो आपको प्रायर बुकिंग करनी पड़ेगी. रास्ता ख़राब था क्योंकि बारिश हुई थी. एंड यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज इनके एक्सपीरियंस ड्राइवर भी हैं और इनकी गाड़ी भी है जो आपको लेके जाएंगे और लेके भी आएंगे. तो लामाहाटा एंटर करते करते हमको 2 बज ही गए, तो हमने लंच किया. इट इज़ ऑलरेडी बुक्ड विथ योर बुकिंग अमाउंट. तो दाल था, राइस था. इट वॉज़ वेरी वेरी टेस्टी. परवल का सब्ज़ी था एंड भिंडी फ्राई, माई अनदर फेवरेट भिंडी फ्राई, एंड चिकन. 1 non-veg item was there, salad. So after having lunch we enjoyed the pool side, though it was very very cold. बहुत ठंड थी, बट गए हैं तो enjoy करना पड़ेगा. So we had to enjoy the pool side. And रात को we knew कि we cannot enjoy bonfire क्योंकि गीला हो गया था सारा लकड़ी. This was their kitchen. This is the dining space. बहुत neat and clean था and buffet लग जाता है टाइम से. This was our room. So they were enjoying the pool view. बहुत ठंड है as you can feel from my video. So भैया लोग were constantly calling us, please come downstairs.
वेल इतनी ठंड में चाय एंड मोमोज वेर मैंडेटरी एंड मोमोज बहुत टेस्टी थे. वेल दिस वॉज द जुगाड़. उन्होंने अलग से लकड़ी हटा के रखा था बिकॉज वेदर के हिसाब से दे प्रिपेयर एंड दिस इज़ समथिंग आई डोंट लाइक. नो मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ बट आई डोंट प्रेफर नॉन वेज फूड ओवर वेज. सो दे वर एन्जॉइंग दिस कबाब्स एंड ये लोग तो थे ही नीचे बाकी का लेफ़्ट ओवर खाने वाले एंड पूरा पीस भी खाने वाले थे लोग. रात में एक अलग सा ही साइलेंस था एंड यू कैन एन्जॉय बाय पुटिंग ऑन सम म्यूज़िक. सो डिनर भी लग गया था एंड विथ दिस बॉनफायर अलग ही मज़ा था. सो खाने का क्वालिटी इज़ वेरी टेस्टी. इट वॉज चाइनीज़ टुनाइट. So fried rice, hakka noodles, then we have chili chicken. खाना was tasty, no doubt. So आग तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई क्योंकि ड्रिजलिंग्स भी हो रहे थे थोड़े थोड़े एंड ये लोग भी बैठे थे हमारे साथ एंड एक स्ट्रेंज सा हमने कीड़ा देखा. डिनर कंप्लीट. डिनरे इट वाज चिली चिकन, फ्राइड राइस, চাউমিন খুব টেস্টি ছিল. নাও কামিং অর হেডিং টুয়ার্ডস আওয়ার রুমস. আর এত ফগ, বাপরে এত ফগ, তার উপর থেকে স্মোক, ওই ধোঁয়াগুলো লাগছে. এখন তো রুমটা একদম এলোমেলো হয়ে আছে বাট ইট ওয়াজ গুড. কাঠের একদম ফার্নিচার, ফ্লোর ইজ অলসো নিট অ্যান্ড ক্লিন. সো ভেরি গুড রুম. একটা ব্যালকনি অ্যাটাচড আছে. দিস ইজ দ্য ব্যালকনি. বাইরে গিয়ে বৃষ্টি আছে, দেখো তো কেমন আকাশ. সকালে উঠে দেখি কি বৃষ্টি. খুব সুন্দর সুন্দর পোকাগুলো না, মানে ভালো রিভিউ না, সুন্দর সুন্দর কামড়ায় না কিন্তু রংগুলো দেখো, সাদা রঙের, সাদা কালো লাল সব একই. মর্নিং সকলকে. আমি এখন পুরো ফার্ম স্টেটা ভিজিট করতে এসছি. আর আমি এরকম করে কেন তাকাচ্ছি, কেন কি ইট মাইট বি স্লিপারি, কেন কি বৃষ্টি হচ্ছে তো কন্টিনিউয়াসলি. আমরা তো আসছি জুনের এন্ডে অলমোস্ট, বাট বৃষ্টি হচ্ছে কারণে ঝোঁকটোকও থাকতে পারেন. দিস ইজ দ্য ফার্ম. দেখুন গরু আছে, বাছুরও আছে, ওইখানেও একটা গরু আছে. দিস ইজ ফার্ম স্টে, এই জন্য সব কিছু পাবে এখানে. ব্যারিকেড করা আছে, গরু আছে. পুরো ফার্ম স্টেটা দেখাতে তো চাই কিন্তু ভয় লাগছে জোকের, বল না. এখানে না ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু ফটোগ্রাফি, নেচারের মধ্যে এত সুন্দর ফটোগ্রাফি হবে দ্যাট আমি না বলে বোঝাতে পারবো না. ইউ হ্যাভ টু কাম অ্যান্ড ভিজিট. এখানে মুরগি টুরগি অনেক কিছু আছে, ছাগল মুরগি, প্লাস ওইদিকে না ওরা অনেক ক্রপসও গ্রো করেছে. এখানে ইউল গেট সো মেনি ডগস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্যাট. ন্যান্সি, ওই ন্যান্সি আমার দিকে তাকা. ন্যান্সি, ন্যান্সি এদিকে. ওই গরু ন্যান্সি. হাই বিটু, হাই. হাই ম্যান্সি, হাই ম্যান্সি. ম্যান্সি ইজ নট ইন্টারেস্টেড রাইট নাও. কালকে অনেক আদর খেয়েছে ম্যান্সি. এটা একটা সিটিং এরিয়া, এখানেও আপনি এসে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করতে পারবেন. প্লাস দের ইজ এ লিটল, আমরা যখন ফার্স্ট টাইম এসেছিলাম এখানে ঘাসটা খুব লেভেলিংয়ে ছিল, আমরা খুব ফটো সেশন করেছিলাম অ্যান্ড বাচ্চারা খুব খেলেছিল. এই দেখুন ছাগল. প্লাস দ্য ক্লাউড, দ্য ভিউ ইজ একদম মানে ব্রেথ টেকিং. প্লাস হ্যাঁ, একটু বৃষ্টির মধ্যে উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল, কেন মাকড় থাকতে পারে, জোকের ভয় আছে, জোক আছে ডেফিনেটলি. অ্যান্ড এখন আমরা ব্রেকফাস্ট খাবো. ব্রেকফাস্টে লুচি, সবজি, অমলেট, অনেক কিছুই আছে. আমি তো লুচি ভক্ত, আমার তো লুচি যখন ইচ্ছা তখন তো আমার লুচি খেয়ে নেবো, আমার খুব ভালো লাগে লুচি. তো যাই ব্রেকফাস্ট করি. এখানে হাঁটতে হচ্ছে যেহেতু রাস্তাটা খুব স্লিপারি, পড়ে গেলে শেষ. এখানে যদি কেউ ক্যাম্প ফায়ার করতে চায়, এইটা হলো ক্যাম্প ফায়ার. এখানে আপনাকে ক্যাম্প দিয়ে দেবে. ইউ ক্যান ডু আ ক্যাম্প ফায়ার. আমি এখন যাই, আমরা ব্রেকফাস্ট করি, পর আমরা বেরিয়ে যাবো আজকে শিলিগুড়ি.
যদি তোমরা চাও তাহলে এখানেই কাবাব টাবাব রেডি করতে পারো। রাত্রে এখানেই করে দিয়েছিল আমাদেরকে কাবাব রেডি। এখানেই বোধহয় রাত্রে কাবাব রেডি করেছিল। ইউ আর লুকিং ভেরি অ্যানিমাল টুডে। গুড গুড। ন্যান্সি, হাই ন্যান্সি। চলে এসেছি গরম গরম লুচি, এটা হলো ঘুগনি, রুটি অন ডিমান্ড, কফিটাও খুব টেস্টি ছিল। তো চিনি অ্যাজ পার ইয়োর ডিজায়ারেবল কোয়ান্টিটি, বাট কফি ওয়াজ ভেরি স্ট্রং অ্যান্ড টেস্টি। পুরো পাথর দিয়ে বানানো রাস্তা, আর জায়গায় জায়গায় হিল গেট ফ্লাওয়ার্স। অ্যান্ড আপনারা চাইলে এখান থেকে ডাল বা ইয়ে নিতেও পারেন, এটা দিয়ে দেবে যদি ছোটোখাটো প্ল্যান্ট থাকে। অ্যান্ড কেউ যদি নিতে চায় এরা নিজের মতোই দিয়ে দেয়। আর এই পুলটা আমার ফেভারিট, কি সুন্দর ছোট্ট একটা পুল। তো রুম থেকে ছোট্ট একটা জার্নি, এখানে ভ্যানটা থাকবে, ভ্যানটা আমাদেরকে আমাদের গাড়িতে পৌঁছে দেবে। রাস্তাটা তো খুব চ্যালেঞ্জিং। আমরা সব আসছি। দিস ইজ মাই ফেভারিট ব্যাগ। পিন্টু দা, থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকের ট্রিপের জন্য। This 4x4 is again taking us to our parking area. And ওঠাটা আরও চাপ। ওয়েল, বাড়ি যাওয়ার আগে রাস্তায় জাস্ট একটু দাঁড়াবো সীমানাতে কিছু কেনাকাটা করার জন্য হালকা ফুলকা। আমরা দাঁড়ালাম সীমানাতে। আমি এই কিউট এই মাফলারটা নিলাম, ইটস ভিজিবল, কিউট, খুব সফট কাপড়, খুব কিউট লাগলো আমাকে। ইয়েলো, মাস্টার্ড ইয়েলো কালারের মাফলারটা, ইটস ভেরি সফট। So weekend is over. Now we are heading towards our home. We enjoyed the fullest and we preferred Mirik wala rasta, because once you go down from the Mirik road you'll enjoy the best of the scenic beauty, जो कि पूरा ग्रीन है, चाय बागान से भरा हुआ है। So आपका मन खुश हो जाएगा बैठे भी और चला के भी। So yes, we enjoyed. Now it's time to go home, and thank you all for being with me. I hope you enjoyed this vlog, and thank you so much for watching. Take care, and I will see you in the next video. Bye.